अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुसलमानों में unter den Menschen, unter den Muslimen sind eine Zahl, die nur blind ihren Maulvis, ihren Gelehrten folgt und gegen die Jamaat ist, weil ihre großen Gelehrten dies ihnen sagen. Und es gibt auch andere, die mit der Religion nichts gemein haben und es ist ihnen egal, was mit Jamaat zu tun hat und was da geschieht. Die sehen zwar diese Fatwas von Kufr und Verfolgung der Jamaat, aber sie haben Angst vor den Maulvis und auch wenn sie es nicht für gut finden, bleiben sie stumm. Und es gibt andere, die tatsächlich auch dazu übergehen, dass sie versuchen, diese falschen Mullahs zu kritisieren, dass sie versuchen, dass das Falsche weniger wird und in ihrer Kraft schwächer wird. Und darunter sind auch Muslime, die aus Indien kommen, aus Pakistan kommen oder andere muslimische Länder kommen. Und jene, die den Islam nur als Islam verstehen wollen und nicht als eine Richtung, sie fragen manchmal und kritisieren auch die Jamaat mit der Frage, ob es nicht genug Richtungen im Islam gibt, dass sie auch noch eine neue Gemeinde gegründet haben. Und die sagen, wenn sie möchten, dass Islam Kraft schöpft und wenn sie Gutes für den Muslimen wünschen, dann sollten sie einigen und nicht eine neue Richtung gründen. Und so sagt, ich bedanke mich bei diesen Menschen zuallererst, dass sie uns zumindest unter den Muslimen betrachten und verstehen. Und ich werde zu ihnen sagen, dass Allah der
muslimischen Gemeinschaft einen großen Gefallen getan hat und gemäß der Prophezeiung der Voraussage und gemäß seinem Versprechen कम से कम वो हमें Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani a.s. als den verheißenen Messias und Mahdi बिना सोचे समझे deshalb in die Welt geschickt hat, लगा देते हैं। dass dadurch diese verschiedenen Richtungen मैं ये अर्ज करूंगा verschwinden ताला ने und jene, die in die Ahmadiyya Muslim Jamaat hineintreten आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम und dem verheißenen Messias और अपने Salam des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam überbringen, मिर्जा गुलाम sie इस्लाम को alle मसीह माऊद और महदी gehen von den verschiedenen Richtungen ab und sie का खात्मा हो treten der Jamaat genau deshalb bei, dass sie diese verschiedenen Richtungen nicht sehen möchten und Gott ihre Augen इस्लाम पहुंचा रहे हैं। eröffnet hat und deshalb वो इस्लाम को haben sie die verschiedenen Richtungen verlassen und den wahren Islam angenommen की इस्लाम und की तालीम पर sie gehören zu denjenigen, der als Schiedsrichter gemäß der Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kommen sollte. Damit all jene ने उन पर फजल करते हुए Meinungsverschiedenheiten, die unter den Richtungen des Islam vorhanden sind, dass er in diesen Meinungsverschiedenheiten die Entscheidung bringt कबूल किया। und उस हकम और अदल damit die Menschen gemäß den wahren Lehren des Islams पेशगोई फरमाई थी leben. ताकि जो गलत रवायात तालीमात Das ist और बिदअत ein Ergebnis des Lichts dieser wahren की कुरानी तालीम की रोशनी Lehren und der Bemühungen, dass wir als Ahmadiyya Muslim Jamaat jeden और Muslim, der Kalima rezitiert, als Muslim betrachten. Es ist genügend für einen Menschen, dass er La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, इस्लामी damit er Muslim wird. हकीकी रोशनी Aber wenn Sie die anderen Richtungen betrachten, जमात so werden Sie sehen, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद dass eine jede von ihnen, von diesen Richtungen, die anderen Richtungen मुसलमान शख्स zum Kafir erklärt. किसी शख्स के मुसलमान होने के लिए Deshalb ist es ein Missverständnis, wenn man sagt, dass die इकरार करता हूँ muslimische Gemeinschaft ohnehin in vielen Richtungen zerteilt ist und die Jamaat Ahmadiyya eine zusätzliche neue Richtung gegründet hat. Das ist ein Missverständnis, das aufgrund des Mangels des Wissens von Koran und Hadith her resultiert. को Wenn Sie irgendeine der anderen Richtungen betrachten, dann werden Sie Berge von Fatwas ने finden von Kufr gegen andere Muslime. एक और बुनियाद रख Aber unter den Ahmadis werden Sie sehen, dass wir eher Islam zu verbreiten versuchen oder dass wir die Leute dazu aufrufen, dass sie sich gegenseitig nicht Kafir erklären sollten. Oder Sie werden sehen, dass wir betonen, was man tun kann, um पर हमलों का दिफा die Liebe Allahs und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu gewinnen. Oder Sie werden sehen, से ये dass wir betonen, dass man बाजी के anderen Menschen gegenüber mit Liebe खिदमत इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो जाए und Barmherzigkeit verhalten sollte und wie man diese erreichen kann. Oder Sie werden sehen, was waren हिदायत के लिए हमें क्या die Taten und Anweisungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Sahaba. Und ein jeder von diesen Sahaba ist ein Stern gewesen und hat seinen eigenen Rang. Das sind die Sachen, die Sie in der Literatur der Ahmadiyya Muslim Jamaat finden werden. Und bei den anderen, wie ich bereits sagte, werden Sie Berge von Fatwas an Kufr anderer Muslime finden. Sie können das bei jeder Richtung sehen. जो काबिल तकलीफ है Diese letzte Aussage, nämlich अपना मुकाम was der Rang
der जमात अहमदिया Sahaba des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Dazu möchte ich weiter etwas ausführen. Es gibt zwei große Hauptrichtungen im Islam, die Shias und die Sunnis. किसी भी Und sie sind wiederum in andere Richtungen geteilt. फतवों की किताब को उठा लें एक दूसरे के खिलाफ Und sie haben, आएंगे die Shias आखिरी बात को जो haben कि सहाबा का क्या मुकाम है इस बात auch sind selbst davor nicht zurückgeschreckt, den Rang der को इस्लाम Sahaba zu उनके आगे फिर und नहीं है untergraben oder zu erniedrigen. और Und sie गुलव और ज्यादती से काम beschwerden sich gegen die Sunnis und die Sunnis gegen die Shias. गिराने से Die eine Richtung misst Hazrat Ali radhiyallahu anhu einen sehr großen Rang bei, gibt ihm einen sehr hohen Rang und übertreibt dabei. Und in der Reaktion haben die anderen लगाए auch in der Übertreibung अगर एक ने गुलव से काम nichts übrig gelassen. अली Und dies hat dazu geführt, dass es dann weitere को मामूली बढ़ा Teilungen dieser Hauptrichtungen gibt. Und es sieht so aus, als ob sie alle versuchen, Nauzubillah, Islam als eine gewaltbereite Religion darzustellen oder zu erklären und etwas, was als eine Religion, die gegen andere Menschen ist. फिरकाबंदी ने एक Wenn Sie die Lehren der Ahmadiyya Muslim Jamaat lesen, dann werden Sie feststellen, was für eine schöne Religion Islam ist. इस्लाम Und deshalb तशद्दुद kann man und sollte man die Ahmadiyya Muslim Jamaat nicht wie die anderen Richtungen des Islam betrachten, nicht denen gleichsetzen. Das wäre eigentlich जमात ein तो एक खूबसूरत मकसद है इस्लाम का negatives Verhalten uns gegenüber. तस्वीर पेश करने वाला मकसद है Heutzutage gehen wir durch den Monat Muharram und wir ग्रोहों और फिरकों sehen in dieser Zeit auf beiden Seiten, आजकल हम dass मुहर्रम के महीने से गुजर Menschen leben, और हर साल इस महीने से हम गुजरते हैं dass Menschen ums Leben gebracht werden und auch ihr Hab und Gut zunichte gemacht wird, ob das Pakistan ist oder Irak ist oder sonst wo. मुहर्रम के महीने में Und in Pakistan ist das zwar gang und gäbe, dass so etwas täglich passiert, aber insbesondere passiert das in Muharram. पाकिस्तान हो Wie ich bereits sagte, diese Leute haben Berge von Fatwas gegeneinander erlassen. मुहर्रम में Und als ich das sichtete, waren es so viele und sie waren so voller Beschimpfungen, dass ich nicht mal als Beispiel hier vortragen kann. Heute möchte ich nur ज़्यादा हो रहा होता है die Aussagen des Schiedsrichters, des Richters dieser Zeit, von Hazrat Masih Maud al-Islam, über die मैंने जब Khulafa Rashidin und den Sahabas und Hazrat Imam Ali und Hussein radhiyallahu anhu etc. गालियां हैं vorlegen. मिसाल Und das zeigt, wie पेश नहीं करना चाहता Hazrat Masih Maud al-Islam versucht hat, all diese Streitigkeiten auszumerzen. Als ich diese Aussagen alle zusammenließ, waren es einige hundert Seiten. Aber ich werde heute nur इमाम हुसैन daraus ein paar ausgewählte Zitate जिससे पता चलता है किस खूबसूरत vortragen. Auch in der Ahmadiyya Muslim Jamaat gibt es Leute, die aus anderen Richtungen gekommen sind und neue Bait gemacht haben und noch nicht darüber Bescheid wissen. तो ये सैकड़ों सफात बन गए Für die ist das wichtig. Und es gibt natürlich, wie ich bereits erwähnt habe, andere Muslime, die ab und zu mal MTA sehen oder mit Ahmadis in Kontakt stehen, Fragen stellen. Und auch die haben manchmal diese Frage सही तरह तरबियत नहीं im Kopf, dass auch Ahmadiyya Muslim Jamaat wie die anderen Richtungen des Islam eine zusätzliche Teilung und Richtung ist. कि बाद Damit एमटी देख लेते हैं या कभी खुद
को सुन लेते bezwecke ich, dass auch Sie verstehen und lernen, wie Hazrat Masih Islam versucht hat, die verschiedenen Richtungen des Islams zu einigen कि जमात अहमदिया und alle ऐसा फिरका है Übertretungen zu beseitigen. फिरकों की तरह Hazrat Masih Maud Islam बस मसीह मौद wurde dazu aufgerufen, die Muslime zu einigen, und er erhielt demgemäß die Offenbarung, dass er के alle Muslime, die auf der Welt sind, फिरकों को einigen sollte auf eine einzige और हर किस्म की Religion. ज़्यादती से पाक Und deshalb ist er gekommen, मसीह मौद अलैहिस्सलाम und wie ich bereits खुदा ताला ने erwähnt habe, werde ich davon in diesem Zusammenhang einige Zitate vorlegen. Zuerst मुसलमानों को जो रूए ज़मीन पर हैं möchte ich dieses Zitat vorlegen, wo बस Hazur फिरकों को ख़त्म करने के लिए और erwähnt hat, dass तमाम मुसलमान die Khulafa Rashidin zu befolgen wichtig ist. Hazrat Islam sagt, जैसा कि मैंने ich weiß, dass kein Mensch सुबह साथ में पेश करूंगा Gläubiger und Muslim sein kann, solange er nicht Abu Bakr, Umar, Usman इस्लाम का und Ali anhum सामने रखता हूँ जिसमें आपने nicht befolgt. दीन का के तरीके Diese Menschen haben die Welt nicht geliebt, sondern sie haben ihr Leben für Gott geopfert. फरमाते हैं कि मैं तो ये Dann sagt Hazrat Islam an einer anderen Stelle मोमिन और in मुसलमान dem Buch Sir al-Khilafa जब तक auf Seite 328. उस्मान अली रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का Ich habe deshalb diese पैदा न हो Seite erwähnt, weil das ein arabisches Buch ist und करते थे बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा ताला की राह damit की हुई die Übersetzer खुलफाए राशिदीन के मुकाम के बारे ins Arabische में एक और जगह die Originalseite vorlesen können, damit die Araber 328 में die Originalworte von Hazrat Masih Islam vorlegen können, weil die Übersetzer selber niemals das wiedergeben können, was Hazrat Islam selber gesagt hat. Hazrat Islam sagt, एक सफा नंबर दे दिया था ताकि उनको तर्जुमे ich schwöre bei Gott, क्योंकि diese Khulafa इस्लाम की sind jene Menschen, die उसी असल अल्फाज में अगर सामने den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt haben und nicht davor zurückgeschreckt sind, selbst den Tod zu begegnen. Und sie haben ihre Eltern und ihre Kinder um seinetwillen verlassen. Sie haben ihre Freunde verlassen und mit ihnen gestritten. Und sie haben um Gottes Willen ihr Selbst und ihr Vermögen geopfert. नुसरत व इयानत में Und selbst dann dachten sie immer, dass sie nicht das getan haben, was sie अपनी औलाद तक was sie hätten tun sollen. और उनसे कतई ताल्लुक करना गवारा कर लिया Und sie haben nicht उन्होंने अपने दोस्तों से Einfachheit für sich gesucht. ले ली खुदा ताला की Sie, अपने wie habt ihr dann gedacht, कर दिया dass diese Menschen बावजूद ungerecht मातम व मातम कना sein können? कि वो कुमा हक्कहू अमाल बजाना Es ist bewiesen über sie, dass diese Leute nicht gierig waren, से नाशना nicht ihr eigenen Vorteil gesucht haben. और अपने Das waren Menschen, die in Gott aufgegangen waren. आफियत कोश न थे पर Hazur sagt, कैसे गुमान कर लिया er hat Hazrat Islam erklärt, dass diese Khulafa Rashidin alles, was ihnen gehörte, für Islam, für Allah und seines Gesandten geopfert haben. दाए हिरसो हवा न थे Dann sagt in Sir al-Khilafa auf Seite 355 Hazrat Islam फना हो गई über Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, कि ये लोग खुलफाए er hatte die vollkommene Erkenntnis अपना und sehr barmherziger Mensch. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और Er war sehr demütig und lebte in Armut. फिर सिर्फ Er war gegenüber anderen sehr barmherzig und war aufgrund des Lichtes an seiner Stirn erkennbar. कि आप Er hatte eine sehr innige Beziehung zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und seine Seele war mit der Seele des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verbunden. बसर करते थे Und आप बहुत ज्यादा er hatte das Licht genommen, शफकत das sein और आप Anführer erhalten hatte. और आप Und seine Seele मुस्तफा
wurde von den Segnungen des heiligen Propheten sallam vollkommen खैरुल वरा की bedeckt. मिली हुई थी और इस नूर से ढक दी गई थी जिस नूर से Er war ausgezeichnet in der Liebe zu dem heiligen Propheten sallam vor allen anderen. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Und के दानाई के नूर के नीचे als और आपके अजीम फयूज के नीचे der heilige Prophet sallam berufen wurde, verließ er alle seine weltliche Beziehungen und alles, was er hatte, और फखरे नौए इंसानी und ging in der Liebe zu dem heiligen Propheten sallam की मोहब्बत auf, und sein Selbst und sein Herz war frei von jeglichem Groll und Hass gegen anderen. हुआ तो आपने तमाम दुनियावी ताल्लुकात को तोड़ दिया Und, और जिस्मानी ताल्लुकात को छोड़ दिया और महबूब के रंग में und रंगीन als और मतलूब वाहिद के लिए तमाम मुरादें तरफ die Liebe zu Gott, die wahre Liebe zu Gott in seinem Herzen Fuß fasste से खाली und in seinem Körper sich umher bewegte und in einem jeden Partikel seines Körpers eindrang, और जब dann erhielt er den Titel Siddiq. Also sagt, also als er vollkommen in der Liebe zu dem heiligen Propheten sallam aufging, dann erhielt er diesen Titel Siddiq. के दिल की तह में और आपके वजूद के ज़रात Dann और इसके अनवार beschreibt Hazrat Masih Islam mehr zu diesem Rang von Siddiq und sagt, सदीक का लक़ब der यानी कि heilige Prophet sallam hatte Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu diesen Titel Siddiq gegeben. Und nur ये मुकाम Gott kann wissen, was für Eigenschaften er besaß. Der heilige Prophet sallam sagte auch, तस्वीर कशी करते dass der Vorrang आपको ये von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu ist aufgrund dessen, was in seinem Herzen ist. वसल्लम ने Und wenn man dies genauer betrachtet, so stellt man fest, dass das, was Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu zeigte, dafür gibt es kein Beispiel. Und die Wahrheit ist, dass derjenige, der ये भी फरमाया in कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत irgendeiner Zeit चीज़ की वजह से है Siddiq werden möchte, für ihn ist das notwendig, dass er, soweit es ihm möglich ist, sich darum bemüht, wie Abu Bakr radhiyallahu anhu zu werden und dann zu beten. Und solange der Mensch diese Natur von Abu Bakr radhiyallahu anhu nicht in sich trägt, solange kann er die Eigenschaften von Siddiq nicht erhalten. Was ist die Natur von Siddiq? Ich kann dies hier nicht ausführlich beschreiben, weil es viel जब तक अबू Zeit kosten wird, sagt der Islam. अपने ऊपर डाल नहीं लेता Ich gebe nur ein Beispiel. हो जाता Als der heilige Prophet sallam sagte, ich bin Prophet Allahs, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu war nach Syrien gegangen zu dieser Zeit, und auf dem Rückweg सही बयान के लिए traf er einen Menschen und fragte ihn, wie sieht es in Mekka aus, कर देता हूँ और वो und fragte nach seinen Verwandten, wie es auch üblich ist, wenn man von einer langen Reise zurückkehrt und dabei einen Menschen von seinem Dorf oder Stadt sieht, dass er danach fragt. Dieser Mensch sagte zu ihm, dass das Neue ist, dass dein Freund Muhammad sallallahu alaihi wasallam behauptet hat, dass er Prophet Gottes ist. और पूछा कि कोई ताज़ा खबर सुनाओ Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu sagte sofort, wenn er dies behauptet hat, dann ist er wahrhaftig. Dieses eine Ereignis zeigt, wie दिया कि नई बात weit Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vertraut hat. का दावा किया Er hat kein Wunder verlangt, तो ये फरमाया कि अगर उसने ये und दावा किया है es ist auch wahr, dass das Verlangen nach Wundern dort kommt, wo man selbst nicht sicher ist. उसने ज़न था मौजज़े की भी ज़रूरत नहीं समझ Wenn man ohnehin von der Wahrheit eines Menschen und Wahrhaftigkeit überzeugt ist, dann braucht man keine Wunder. के हालात से नावाकिफ है Als er dann Mekka erreichte, और मज़ीद तसल्ली kam er zu dem heiligen Propheten, so ging er zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte, haben Sie beansprucht, ein Prophet zu sein? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, das ist richtig. Daraufhin sagte Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, seien Sie Zeuge, dass ich der Erste bin, der dies akzeptiert. Und dies war nicht nur seine
Aussage, sondern er bewies dies durch seine Taten bis zu seinem Tod. वसल्लम ने फरमाया Und auch nach dem Tod hat er den heiligen Propheten sallam nicht verlassen. आप गवाह रहें कि मैं आपका Hazrat Masih Islam sagt weiter an einer anderen Stelle, का ऐसा कहना einmal passierte es so, dass einige Gegner den heiligen Propheten sallam allein fanden und ihn बनने के भी साथ न छोड़ा verfolgten und ein Tuch um seinen Hals wickelten und zudrehten, und es war कि एक दफ़ा nahe, dass der heilige Prophet sallam daran gestorben wäre. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu sah dies und kam zu denen und befreite den heiligen Propheten sallam. Daraufhin wurde er so geschlagen, dass er selbst kurz vor dem Tod war. उनकी जान Hazrat Masih Islam sagt इत्तेफाक से अबू बकर weiter, और उन्होंने मुझे desgleichen इस पर kann man को इस कदर मारा aus dem Ayat, कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े nämlich फिर Ma Muhammadun illa Rasul, kad khalat min qablihi Rusul, Muhammad ist nur ein Prophet Gottes und alle Propheten vor ihm sind vergangen. Daraus कि ऐसा ही den Schluss zu ziehen, dass alle Propheten vor dem heiligen Propheten sallam gestorben sind, denn wenn dieses Ayat कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल bedeutet साफ दलालत करता hätte, dass manche Propheten vor der Zeit des heiligen Propheten sallam gestorben sind und andere noch am Leben sind, है ईसा अलैहिस्सलाम dann wäre dies ein unvollkommenes Argument शायद का ये मतलब है कि पहले नबियों में से बाज नबी तो जनाब und खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे dieses Argument wäre dann eigentlich kein Argument. ज़माना Und हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच नहीं deshalb konnte Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu auch nicht den Schluss ziehen, den er ना तमाम दलील zog. कायदा कुलिये की तरह नहीं Und als Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu dieses Argument दायरे की तरह führte, haben alle Sahaba dieses Argument akzeptiert und haben geschwiegen. Und das beweist, dass alle Sahaba darin einig waren, dass alle Propheten vor dem heiligen Propheten sallam gestorben sind. Also unter den इसका इनकार मरवी Gefallen von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu auf diese Ummat ist, dass er इससे साबित है कि इस पर सहाबा का zur Zeit, zu seiner Zeit और सहाबा die Wahrheit über dieses जो कभी जलालत Thema vorgetragen hat, बकर के एहसानात में से जो was हैं lange nach seinem Ableben zu einem großen Streit führen sollte. पेश आने वाली थी Deshalb beten wir, möge Allah Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu sehr segnen, जलालत के खिलाफ पर der एक ऐसा मजबूत बंद लगा दिया von Gott die Offenbarung erhielt und argumentierte, dass alle Propheten inklusive Hazrat Isa a.s. vor dem heiligen Propheten sallam gestorben sind. सो हम दुआ करते हैं कि खुदा ताला Dann sagt Hazrat Masih Islam बकर की जान पर zu einem anderen Ereignis, zu jener Zeit खुदा ताला से hatte पाक इल्हाम पाकर Muselma फैसला कर दिया Menschen um sich gesammelt. Zu dieser Zeit wurde Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu zum Khalifen दूर करने के लिए gewählt. Die Schwierigkeiten zu dieser Zeit waren enorm, und hätte er nicht ein großes, mutiges Herz gehabt und wäre er nicht vollkommen durchdrungen gewesen von Glauben an Gott und dem heiligen Propheten sallam, so hatte er Mut verlassen. इंसान ख्याल Aber er war ein Nachbar des heiligen Propheten sallam, अगर वो und er war das Wort, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के was Hazrat Islam hier benutzt hat, heißt Hamsaya. Das bedeutet sowohl Schatten als auch derjenige, der neben ihm ist. सिद्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया Deshalb zeigte er jene Standhaftigkeit, dessen Beispiel nach der Zeit des heiligen Propheten sallam zu finden schwierig ist. उस पर पड़ा हुआ Wenn man die Ereignisse jener Zeit liest इसलिए वो शुजाअत und इस्तिक़लाल sieht, was Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu für die Muslime getan hat, so sage ich wahrhaftig, इस्लाम की जिंदगी dass in der Tat war Abu Bakr radhiyallahu anhu der zweite Adam für den Islam. उस जमाने Und ich bin davon überzeugt, dann gäbe, wenn es Abu Bakr radhiyallahu anhu nicht gegeben hätte, dann gäbe es auch kein Islam mehr. कहता हूँ
Und es ist ein sehr großes, इस्लाम के ein großer Gefallen von Abu Bakr radiallahu anhu, dass er Frieden wiederherstellte, वसल्लम के बाद und deshalb अबू बकर hatte Gott का वजूद न versprochen, तो इस्लाम की dass er अबू बकर सिद्दीक durch die wahren बड़ा एहसान है Khalifen उसने इस्लाम Frieden wiederherstellen wird. Und diese Prophezeiung ist zur Zeit von Abu Bakr radiallahu anhu in Erfüllung gegangen, und das beweist, dass er in Wahrheit Siddiq gewesen ist. अमन को कायम करूंगा Dann ये पेशगोई sagt er im Islam, über den zweiten Khalifa Hazrat Umar आसमान ने radiallahu anhu अमली तौर पर शहादत दी बस ये सिद्दीक का einmal तारीफ है कि उसमें सिद्ध इस मर्तबा ging Hazrat Umar radiallahu anhu zu dem heiligen Propheten sallam und sah, एहसानी हज़रत उमर dass dort nichts zu finden ist. हो Und der heilige Prophet sallam auf eine Matte रसूल और इखलास के बारे में liegt, und der Abdruck von dieser Matte ist auf dem Rücken des heiligen Propheten sallam zu sehen. Daraufhin fing er an zu weinen, und der heilige Prophet sallam fragte, warum weinst du, O Umar? Er sagte, और आप एक चटाई पर लेटे ich weine ob der Schwierigkeiten, die vorhanden sind, को ये हाल देख in denen sie sich befinden. Diese Könige von Persien und Rom leben in Paläste, und sie उमर ने अर्ज की in dieser Situation. Der heilige Prophet sallam antwortete, was habe ich denn mit dieser Welt zu tun? Ich bin wie ein Reisender, der auf einem Kamel reitet und aufgrund der enormen Hitze für wenige Momente unter einem Baum aufhält und dann weiter auf der Reise macht. एक ऊँटनी पर जा रहा है Also Muslim Islam sagt an einer anderen Stelle, को सख्त तकलीफ दी तो वो उसी सवारी की हालत में der दम लेने के लिए Rang von Hazrat Umar radiallahu anhu unter den Sahaba war sehr groß. उसी गर्मी में अपनी राह Manchmal उमर रज़ी अल्लाह kamen die Offenbarungen des heiligen Korans gemäß हज़रत मसीह मौला इस्लाम फरमाते den Vorschlägen von Hazrat Umar radiallahu anhu. Und es gibt auch einen Hadith, dass Satan von dem Schatten von Umar radiallahu anhu wegrennt. की राय के मुवाफिक कुरान Und शरीफ नाज़िल हो जाए zweitens gibt es Hadith, dass wenn es einen Propheten nach mir gegeben hätte, so wäre es Umar. उमर के Und drittens gibt es ein Hadith, dass हदीस है कि अगर मेरे बाद wenn es einen Muhaddis gibt, dann ist das Umar, तीसरी ये हदीस है also derjenige, der Offenbarungen von Gott erhält. मुहद्दस होते रहे हैं अगर इस उम्मत में कोई मुहद्दस है तो वो उमर है Es gibt, sagt Hazrat Islam an einer anderen Stelle weiter, es gibt Prophezeiungen, die zur Zeit des Propheten oder des Empfängers in Erfüllung gehen, und manche, die nachher durch seine Nachfolger oder Nachkommen in Erfüllung gehen. Zum Beispiel hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam या किसी और शख्स के वास्ते gesehen, जैसा कि हमारे dass die Schlüssel der Schätze von Kaiser und Kisra dem heiligen Prophet sallallahu alaihi wasallam gegeben wurden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aber diese Schätze niemals gesehen. Aber nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ना कैसर और hat Hazrat Umar radiallahu anhu diese Schätze erhalten. Und das beweist, dass रज़ी अल्लाह अन्हु को मिले Hazrat Umar radiallahu anhu eigentlich eine Verkörperung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war, und deshalb sah der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er वजूद ही था selbst diese Schätze erhalten उमर रज़ी अल्लाह hat, und diese Prophezeiung ging durch Hazrat Umar radiallahu anhu in Erfüllung. वसल्लम का हाथ करार दिया गया फिर हज़रत मसीह मौला इस्लाम फरमाते हैं Hazrat Muslim Islam sagt dann weiter, जब तक es gab einen Menschen, der फाज़ा अलूम ना करे den heiligen Koran zu schreiben pflegte, und durch die Nähe zu diesem Nur की शहादत war passierte es manchmal, dass er क्योंकि एक शख्स den gleichen Gedanken hatte, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm zu schreiben geben wollte. Und कुरानी er dachte einmal, was ist der Unterschied zwischen mir und dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam? नबी अलैहि Ich habe die gleichen Gedanken, wie sie im Koran stehen. Und das war sein Untergang. क्या फ़र्क है मुझे भी इल्हाम होता है इस ख्याल से Aber हलाक किया गया auch Umar radiallahu anhu erhielt Offenbarungen, aber er dachte nichts von sich. तो कब्र में ही बाहर फेंक दिया Und जैसा कि बलम
हलाक किया गया, Er उसको भी versuchte nicht नेकी का Teilhaber des heiligen Propheten sallam zu werden. Und deshalb machte Gott ihn zum Nachfolger des heiligen Propheten sallam. कि खुदा ने ज़मीन पर कायम Also की थी, sagt, da er es für nicht von sich erhielt und sehr demütig war, deshalb erhöhte Gott ihn seinen Rang und machte ihn zum Nachfolger des heiligen Propheten sallam. Dann sagt Hazrat Islam in einem anderen Buch auf Seite 336, ताला ने एहसान करते हुए बदल करते mein Gott hat mir खलीफा बना दिया, जो नबी का offenbart, फिर dass Abu Bakr, Umr und Usman Rizwanullah alaihim ajma'in alle बयान फरमाते हैं sehr कि मेरे रब ने gläubige Menschen waren, die rechtgeleitet waren, und sie waren von denen, denen Gott recht leitet उमर फारूक und denen die großen Segnungen Gottes zuteil geworden sind. ईमानदार और रुश्द व हदायत से Sie haben nur um Gottes Liebe willen ihre Häuser verlassen खास तौर पर und bei अफजाल इलाहिया jedem Streit बड़ी जमात sich stark gemacht, für den Islam stark gemacht und haben auf diesem Wege इलाही की खातिर अपने वतन nichts और हर मार्के में बिला दरेब दाखिल हो गए, berücksichtigt, weder ihre Verwandtschaften noch die Schwierigkeiten der Zeit oder बल्कि मर्द मैदान बनकर des Wetters. राह में कदम मारते चले गए। इस Aus राह में ना ihnen किसी राबता की परवाह की, nimmt man किसी और की, और रब्बुल आलमीन की खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए die, उनके आमाल das Parfum der Liebe zu dem heiligen Propheten sallam und Islam war. उनके अफ़ाल पसंदीदा से Ihre Lichter oder ihr Nur लिपटें आती हैं, kommt bis zu uns hin बागे दर्जात और und durch sie wird der Mensch रहनुमाई हुई। zum heiligen Propheten sallam geleitet. तरबेज Dann sagt das Islam weiter, उनके असरार की खबर देती es ist wichtig zu glauben, dass Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu und Hazrat Zulnurain radhiyallahu anhu, also Hazrat Usman und Hazrat Ali Murtaza radhiyallahu anhu, है। alle sämtlich सिद्दीक अकबर wahrhaftig हजरत फारूक उमर रजी Muslime waren. Und Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu war der zweite Adam des Islam und desgleichen, अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह wenn अन्हो Hazrat Umar und Usman nicht दीन में अमीन wahre Treuhändler des Islam gewesen wären, so wäre es für heute unmöglich, an den heiligen Koran zu glauben. हजरत उस्मान Dann sagt Hazrat Masih Islam zu Hazrat Ali radhiyallahu anhu, ना होते तो आज हमारे लिए मुश्किल था। dies ist कुरान शरीफ की auch एक आयत ein Zitat aus Sirul Khilafa, Seite 358. फिर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम Die Übersetzung lautet, oder das Originalbuch ist auf Arabisch. Hazrat Ali radhiyallahu anhu war ein reiner Mensch खुलाफा का सफर und war aus einer erhabenen Familie und war einer der Führer seiner Zeit. Er war der Löwe Allahs और उन लोगों में से und er war sehr freigebig und reinen Herzens. अच्छे खानदान Er war sehr mutig und verließ और जमाने के सरदारों में से थे। niemals das Feld, räumte niemals das Feld, auch wenn ihm gegenüber ganze Armeen standen. बहुत सखी और साफ दिल थे। Er hatte den Gipfel जो मरकज़ मैदान से नहीं हटते थे, खा आपके मुकाबले bei guten Eigenschaften erreicht und kümmerte sich sehr um die Witwen und die मुकाम Waisen und Bedürftigen. Und er war दौलत अता करने auch ein ausgezeichneter Kämpfer mit dem Schwert और पड़ोसियों und mit der Lanze und पहले शख्स थे außerdem और मुख्तलिफ मार्कों में आपसे बहादुरी के कारनामे pflegte er auf eine sehr schöne Art und Weise zu sprechen. अजायब बातों के मजहर थे। Und इसके साथ ही आप शीरीन बयान er और फसीहुल लिसान pflegte die Missverständnisse und Zweifel aus den और आप so zu beseitigen, तह में दाखिल durch seine Aussagen zu beseitigen. इस जरिए से जहनों के Und wer auch immer दूर करते zu ihm kam, wurde von ihm से मुनव्वर
तसव्वुर करते überwältigt, और आप von seinem Wissen überwältigt. कादिर थे और जो कोई आपसे Und er war vollkommen तो वो भी आपकी in dem Gebrauch der Sprache. Und derjenige, der gegen ihn etwas sagt, पढ़े लिखे folgt einem unverschämten Weg. सीध नहीं रखते थे Dann sagt Hazrat Islam weiter खूबी और फसाहत और बलागत allgemein über die Sahaba radhiyallahu anhu. ने आपके कमाल का इनकार किया Die Sahaba radhiyallahu anhu glaubten an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und zeigten durch ihre Taten, dass Gott, der तौर पर जिक्र करते हुए आप फरमाते हैं मैं फिर versteckt ist, नज़ीर के तौर sie haben durch ihre Augen Gott gesehen. पर अमली हालत में दिखाया कि वो खुदा जो गैबुल गैब है Sonst और जो बात sollt ihr mir erzählen, was war da, weswegen sie ihre Verwandten, ihr Vermögen, ihre Häuser, ihre Nachkommen verließen und das für Gott vollbrachten, नहीं होने दी dass, wenn man die Geschichte überfliegt, dann findet man das nirgends. वो सिर्फ खुदा Es war nur und nur ihr Glaube, was in ihnen vorhanden war, was ihnen zum Erfolg führte, तो इंसान हैरत और ताज्जुब से भर जाता है denn वो सिर्फ ईमान था ihnen gegenüber waren andere, die viel mehr Vermögen und सूबे और तदाबीर पूरी weltliche Sachen und Zahl hatten, aber sie blieben erfolglos gegenüber den Sahaba. इनकी तादाद Die Sahaba radhiyallahu anhu सबसे ज्यादा था siegten aufgrund ihres Glaubens, सिर्फ ईमान ही als sie die Stimme desjenigen hörten, der zum Propheten berufen worden war, ने ईमानी कुव्वत से सब als er sagte, ich komme von Gott. जब एक शख्स की आवाज़ Sie जिसने बाबा befolgten ihn und dann की हालत में befolgten ihn ohne Rücksicht auf और रास्तबाज irgendetwas anderes. Ich sage noch einmal, das Einzige, was sie zum Erfolg führte, war ihr Glaube. दीवानों की तरह उसके पीछे चले Bedenkt euch, der Glaube ist etwas Großartiges. बात थी जिसने Dann sagt Hazrat Masih Islam an einer anderen Stelle खुदा पर ईमान बड़ी चीज und beschreibt, dass seine Liebe zu den Sahaba und zu den Verwandten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgrund seiner Liebe zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Und वसल्लम की Hazrat Masih Islam sagt, और जैसे कि मैं wir glauben, dass man die Bezirks इसे ehren sollte, ईमान का aber man sollte dabei ihren Rang इसका इजहार करते berücksichtigen. हैं Er sollte nicht so sein, dass man बुजुर्गों übertreibt und dann eine Sünde begeht. लेकिन हिफ्ज़ मरातब बड़ी ज़रूरी चीज़ Und तज़ीम तो करनी चाहिए man sollte niemandem einen Rang einräumen, ऐसा नहीं होना चाहिए der कि हद से गुजरकर खुद ही गुनाहगार zum वो लोग सजा मिले der einem über die anderen Propheten की हद तक हो जाए führt und selbst zu dem heiligen Propheten sallam, das sollte man nicht machen. Und diejenigen, die behaupten, dass ein Sahabi हुसैन की शफात से निजात sogar einen höheren Rang inne hat als der heilige Prophet sallam, die haben Fehler begangen. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक हो Dann sagt Hazrat Islam, ich habe eine innige Verbindung zu Imam Hassan und Hussein radhiyallahu anhu. जाए और हज़रत हुसैन से अपनी Und niemand außer Gott des Ostens und Gott des Westens kennt diese innige Verbindung. Und ich liebe Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Und diejenigen, die ihn hassen, मशरिकैन और मगरिबैन के रब denen hasse ich. कोई नहीं जानता Oder ich, और मैं अली और आप die ihn nicht mögen, die möge ich nicht. और जो इनसे दावत रखता है Und ich bin nicht einer der Übertreter. और Auch नहीं dies ist ein Zitat aus Sirul Khilafa. नहीं और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं Dann कि मैं इससे एराज़ sagt Hazrat Masih Islam an einer anderen Stelle, फरमाया auch im Islam से तजावुज़ करने gibt वाले es Leute, die wie Juden खिलाफा का die gleiche Wege beschritten haben तर्जुमा है und sie haben zu einer jeder Zeit die heiligen Männer Gottes verfolgt. यहूदी सिफत लोगों ने यही तरीक़ा इख्तियार किया Sieht, wie tausende Menschen Imam Hussein radhiyallahu anhu verlassen haben und Yazid unterstützt haben देखो कैसे इमाम und हुसैन diesen अनहो को छोड़ Imam verfolgten, नादान bis sie letztendlich ihn töteten. Und dann हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ zu jeder Zeit
gab es Mujaddids und Imams in dieser Umma, die verfolgt wurden und sie wurden alle Kafir und Sindiq und so weiter genannt. इस उम्मत के इमामों और Und रास्तबाजों sie haben nicht nur sie Kafir genannt, sondern soweit es ihnen möglich और जिंदगी नाम रखते war, sind sie nicht davor zurückgesteckt, sie gefangen zu nehmen und zu töten, bis unsere Zeit gekommen ist. Und dann sieht man, dass diejenigen, die selber behauptet haben, dass im 14. Jahrhundert der Masih Maud kommen wird und zumindest ein großer Mujaddid kommen wird, als aber dieser Mujaddid und der Masih Maud kam, den Allah durch seine Offenbarung Masih Maud nannte, लेकिन जब 14 und nicht nur die Offenbarung, sondern auch die Situation in der Welt hat auch bezeugt, dass diese Zeit nach einem Masih Maud, और ना सिर्फ खुदा ताला के इल्हाम ने dass sein Name Masih Maud sein sollte. बल्कि Sie haben diesen abgelehnt und sie haben ihn verfolgt फतवा दिया und sie haben durch verschiedenerlei कि इसका auf verschiedenerlei Art und Weise versucht, ihn मुमकिन था erfolglos zu machen. और तरह तरह के हीलों और मकरों से Dann sagt Hazrat Islam और नाबूद करना चाहा an einer anderen Stelle, आया तकलीफें दी ich habe in dieser Qasida फरमाते हैं über Imam Hussein Razilanho etwas gesagt und auch zu Hazrat Isa Islam. Das ist nicht von Menschenhand. जो कसीदा लिखा था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत Verabscheuungswürdig ist derjenige, der heilige Menschen ये इंसानी गिनती नहीं खबीस है वो इंसान जो अपने लफ्ज़ से ins Lächerliche zieht oder जुबान von दराज ihrem Rang erniedrigen möchte. जैसे हुसैन जैसे या हज़रत ईसा Also जैसे gesegnet sind jene, die एक रात भी जिंदा नहीं रह सकता die Absichten Gottes verstehen. मन आदा Es gibt einen Hadith, dass derjenige, der meinen Freund anfeindet, जो आसमान के den feinde ich an और खुदा की अमलियों पर गौर करता है und ich rufe ihn zum कि मन Kampf auf. आदा अली Also sagt Hazrat Islam hier erwähnt, dass das, was ich schreibe, das schreibe ich gemäß der Anweisung Gottes. Dann sagt Hazrat Islam an einer लिखता हूँ anderen Stelle, वो अल्लाह ताला के Gläubig, और मर्जी Gläubige sind jene Menschen, deren Taten ihren Glauben bezeugen फरमाते हैं und in deren Herzen der Glaube geschrieben steht. जिनके अमाल Und sie akzeptieren die schwierigen, schmalen Wege der Gottesfurcht. लिखा जाता है Und alles, das, was wie ein Götze खत्म कर लेते हैं den Menschen von Gott abhält, करते das मोहब्बत महव हो जाती alles verlassen sie und beseitigen sie. की तरह खुदा से रोकती है Aber Yazid hat dies nicht erreicht. Er war blind in der Liebe zu der Welt. Aber Hussein Radhiyallahu Anhu war ein reiner Mensch und ein heiliger Mensch und er war ohne Zweifel von jenen erhabenen Menschen, मगर हुसैन die Gott selbst mit eigener Hand reinigt und die er lieb hat. Und er ist ohne Zweifel einer der Anführer des Paradieses. को खुदा ताला अपने हाथ से साफ Und er ist ein Imam मोहब्बत से मामूर कर देता है und seine Standhaftigkeit und seine Anbetung und seine Reinheit sind alle für uns ein Beispiel. कि तकवा Und wir befolgen ihn und wir befolgen jene और इबादत Wahrheit und Leitung, die ihm zuteil wurde. इस मासूम की हदायत के इक्तदा करने वाले हैं Und erfolglos मिली थी bleiben wir derjenige, der ihn anfeindet, und Erfolg werden jene haben, die ihn lieben und ihn befolgen और अखलाक und gemäß seinem Muster तकवा और इस्तिकामत wandeln. और मोहब्बत इलाही के तमाम Diese Leute निकासी तो sind versteckt vor den Augen der Welt. अपने अंदर लेता है Wer साफ आईना में schätzt sie außer jenen, die von diesen Menschen sind? Die Welt kann sie nicht erkennen, denn sie sind fern der Welt. उनका Das ist der Grund, warum er getötet wurde, weil er nicht erkannt क्योंकि वो दुनिया wurde. Die, यही वजह है हुसैन die Welt hat keinen Heiligen zu seiner Zeit geliebt,
dass sie auch Hussein geliebt hätte. किस पाक और Es ist also äußerste Unverschämtheit, dass man से भी मोहब्बत की जाती है Hussein radiallahu anhu नहायत दर्जे की शकावत einen niedrigeren Rang einräumt oder कीर की जाए ihn ins Lächerliche zieht. Derjenige, der auch das Geringste gegen Hussein radiallahu anhu sagt oder ihn beschimpft, der vergeudet seinen Glauben mit seiner eigenen Hand, denn Allah wird zum Feind derjenigen, die Feinde seiner Heiligen sind. Also sagt, das sind die Lehren, die gerechten Lehren und die Bemühungen und Lehren, die dazu führen konnten oder führen werden, die Muslime zu einigen. और फ़िरका बंदी को ख़त्म करने की तालीम जो अल्लाह ताला के भेजे हुए और फिरिस्तादे Und das ist von der Feder desjenigen, der gemäß des Versprechen des heiligen Propheten sallam gekommen ist, um die Muslime zu einigen. सुलह और सलामती का Möge Allah die Muslime dazu befähigen, ihn zu erkennen und ihn zu akzeptieren, damit der Islam और एक दूसरे seinen वारिस früheren इस्लाम Rang शान से bekommt. कोने कोने तक Möge dieses Muharram mit Frieden vergehen चमक और दमक दिखाए und ein jeder Muslim sollte gegenüber einem jeden anderen Muslim Frieden durch seine Hand und seine Zunge schenken, मुसलमान को अपनी ज़ुबान और हाथ से महफूज रखने वाला हो dass die, मुसलमान मुल्कों की bitte beten Sie für Frieden und die Schwierigkeiten der Muslime. Die meisten muslimischen Länder befinden sich in Schwierigkeiten. Möge Allah Islam und den Muslimen vor den Missetaten der Menschen शर पसंदों के शर से beschützen. और मुसलमानों को महफूज रखे Es gibt interne Unruhen und Schwierigkeiten जैसे कि मैंने कहा und statt des Fortschrittes gehen sie जिनसे वहाँ rückwärts. बर्बाद हो रहा है Auch allgemeine finanzielle Situation der Welt führt zum Unfrieden. Und wenn es hier im Westen zu Unzufriedenheit führt, जिसमें so führt dies auch in तो मुसलमानों den muslimischen Ländern zu Unzufriedenheit. Und drittens, was एक तीसरी बड़ी Sorgen macht, ist, dass die Welt sehr schnell zum dritten Weltkrieg hin bewegt. Möge Allah den Menschen Einsicht geben. Wir müssen sehr viel Dua machen und auch Maßnahmen ergreifen, um uns davor zu schützen. Möge Allah uns dabei unterstützen. Amin. और हर किस्म की एहतियाती तदाबीर भी करनी चाहिए अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.